बंगाल जिला सिलीगुड़ी शहर संलग्न नक्सलबारी इलाके में एशियन हाईवे पर दो ट्रक की टक्कर से एक को हुई मौत। एशियन हाईवे पर जाम में खड़ी एक ट्रक के पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। मृतक का नाम जितेंद्र यादव है, वह बिहार का रहने वाला है। मालूम हो कि खोरीबाड़ी के पानी टंकी में यांत्रिक खराबी के कारण एक ट्रक फंस गया, जिसके कारण सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई। घटना में सामने वाली लॉरी का ड्राइवर सड़क पर गिर गया और किलर लॉरी के पहियों से कुचलकर उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया है। संवाददाता कमलेश এইদিকে গাড়িটা দাঁড়া ছিল বহুত, এই আসিয়ে পেছন থেকে আসিয়ে মার দিছে। যাওয়াতে এই গাড়িগুলো এই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কবে মারা গেছে? মারা গেছে তো একজনই দেখছি, আর ড্রাইভার পালাই গেছে না কি করছে তা বলতে পারবো। এই বড় আওয়াজ হয়েছিল? হ্যাঁ, হেভি আওয়াজ। এখানে কি দুর্ঘটনা ঘটে প্রায় 2 ঘটনা ঘটে এই জায়গায়। 3-4 কার কি মনে হয়? হ্যাঁ, ভুল কার কি মনে হয়? কেলো ভুলটা তো এর পেছনের থেকে যেটা মারছে এর ভুল হয়েছে। একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল? হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে ছিল এরা, একটা গাড়ি নয় আছে, অন্তত 20-25টা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তারপরে আসি পেছন থেকে মারে। এখনো কি একজন মারা গেছে? একজন তো নিয়ে গেছে, পুলিশ আছে। কি নাম আপনার? কোন জায়গা এটা? এটা তো ব্যাঙ্গার জাত হয় না, এটা ভীমরাজ জত মুড়িপট্টি।